किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। ओ एकता कुदरत भी एकता, ओ एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহর নাম নিতে আমাদের লজ্জাবোধ আছে নাকি, শরম আছে? আমরা এই দুনিয়াতে আসছি, আল্লাহ পাঠাইছেন, আবার যেতে হবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে। এজন্য আল্লাহর তো জবান দিয়ে একটু উচ্চ আওয়াজে পড়ি লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়ে লা ইলাহা লা इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसे रवानी किसने दी। किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে আল্লাহর জিকির করলাম। এখন মন চাচ্ছে যে রাসূলের শানে একটি নাট পরিবেশনা করব এবং আপনাদেরকে নিয়ে। আমাদের কার কার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা